ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱧᱮᱞᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱧ ᱜᱮ ᱥᱩᱫᱷᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ। ᱟᱥᱚᱜ ᱟᱹᱧ ᱥᱟᱱᱟम ᱠᱚ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ चंद्रकोना रोड रे हुलगरिया तिलका माझिया पूरा हड़मो मुठन बैसावेना नवनिर्मित भवन साधु रामचांद मुर्मू विश्वविद्यालय दुटी विभागेर श्रेणीकक्षे छात खसे पड़ेছে। पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड चौमाथा मोड़ रे सांताड़ हुल रिनी पहिल उतर बीरबांटा हुलगरिया तिलका माझिया पूरा हड़मो बेनाव में मुठन को बैसाव किदा एसटी सेल गड़बेता 5 नंबर बनत कुमुट आदि दिन खन गे आदिवासी हड़ को मिटन आशा ताहेकान ताकुआ पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड लेकान नागामाना ठावरे पाहिल उतर भारत दिसम फुरगल लगी को लड़ाईले आदिवासी सांताड़ बीरबांटा हुलगरिया को बेनाव में मुठन बैसमा नोआ दो इंग्रेजी जून चांदो काना आदिवासी सांताड़ कोठेन दो हुल चांदो नोआ हुल चांदो रेगे सांताड़ हुलगरिया बीरबांटा बाबा तिलका माझिया पूरा हड़मो बेनाव में मुठन बैसाविना चंद्रकोना रोड चौमाथा मोड़ रे आदिगान हड़गे बन बाडाय गया इंग्रेजी 1999 साल 30 जून हिलो हुल माहारे चंद्रकोना रोड साहार बेड़ा रे मारांग पेड़ा दारामदा अक्तो डाहार ताड़म अक्तो आदिगान आदिवासी सांताड़ हड़ दर ट्राक गाड़ी तेको तेन गय लेना नौकान नागामाना ठावरे बिहार बेंगल उड़ीसा आसाम झारखंड करे खन आदिवासी सांताड़ हड़ को हेज सेनाकाना मेनखान तेहिन धाबी हो भारत दिसम फुरगल लड़ाई रेको सेलेद लेन आदिवासी सांताड़ बीरबांटा हुलगरिया को मेड़ मुठन बांग ताहेकाना चंद्रकोना रोड रे बीरबांटा हुलगरिया बाबा तिलका माझिया पूरा हड़मो बेनाव मेड़ मुठन बैसेवेना आर ओना रेना कामी चालाक कान गया मुठन उड़ा रेना दिन हो ठाड़ गोटावाकाना ओना साताम इदी काते 5 नम्बर गड़बेता बनत एसटी सेल रेन बारिया कामिया गमके चिकेन लेई कदा देलाबन नेल लगे आर बन आंजम लगे पश्चिम मेदिनीपुर हनत चंद्रकोना रोड खन सार सागुन कैमेरा गाखुड़िए प्रसेनजित मुर्मू आर खबरिया सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रमा खबर। अच्छा नितो सेटल हुई कना पश्चिम मेदिनीपुर रोड चंद्रकोना कैंसिल में तो हुई कना पश्चिम मेदिनीपुर चंद्रकोना रोड जहाँ तो चौमाथा मोड़ कना चौमाथा मोड़ तो जहाँ चौमाथा मोड़ रे थोड़ा के थोड़ा पे इधर कना पे बाबा तिलका माझिया मुठन बैसव कमी हो आपे पे नेल दाड़े कन गया मुठन माने सामांग रे को बैसव कदा तिलका माझिया मुठन जहाँ दो भारत दिसम फुरगल लगे जहाँ सांताल को प्रथम उतर बीरबांटा से हुलगरिया तहलना उन्हें बिरसा मुंडा मुठन नोआ चौमाथा मोड़ को बैसव कदा नोआ कमी होना चला कन नोआ हा किस को उधवा को आल को उधवा नोआ को नेल दा बाहा बाहा को हर को दिया मुठन बेना साथ के और उन्हें आवेग जहाँ आवेग होते हैं बाहा बाला घर को अब बन बाड़ाया चंद्रकोना रोड रे आदिका नागाम बेना 1999 साल रे हुल माहारे 30 जून हिलो जहाँ मिছিল हुई काना मिছিল चेन रे आदिकान अब सान्ताल हको गज काना नोआ इदी कते गोटा भारत दिसम में हड़ नोआ चंद्रकोना रोड को सेटल काना इनि नोने आदि मारांग नागाम मेना मेका तेहेन हबते उनका जहाँ अब सान्ताल हुलगरी को आदिवासी हुलगरी को बीरबांटा को मुठन उपाय हबांग बैसव कना लेकिन नोने मिटन बीरबांटा मुठन बैसव कना नुको गमके को बैसव कना उनको कुली को उनको ठिक बाड़ाया जे दिस तलाते ना मुठन तेन ना बैसव कना तो बन नाम करिया तो गमके जहाँ तो मुठन बनाव कमिटी गमके ना गमके आमा नितुम में चेत समीर हेम्ब्रम ये गड़बेता 3 नम्बर ब्लॉक हाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी बर्तमान ने जा परिस्थिति तलाते अब गत आज 40 बছর लहा अब आंदोलन आंदोलन चलाना तो अब बन के जहाँ किसी लाट बन आजम अगर अधिवेशन पर जहाँ आजम रखा करना जे बांग जगह बेटा हुल दिवस लेकर बेटा मन किंतु एनरह अब सठिक आकार बेटा आदिवासी को बेटा उपरूम ये चंद्रकोना रोड लेकान जगह बाबन बनाव दाड़ा स्थिति जहाँ बन लिया आदिवासी को बांचा चिन्ह को चिका लगाते बहुत आंदोलन होना झारखंड को पुजो तमाम आदिवासी को सेटर आंदोलन होना किंतु अब आदिवासी को एनरह जगह बाबन सेटर दाड़ा तेज अंकरा के दिन हेजना जे तेनिए बाबा तिलका माझिया बेटा मुठन अब बन बैसव दाड़ा ये चंद्रकोना रोड ये चौमाथा मोड़ रे ये को गौरवान कथा कना तमाम आदिवासी को पश्चिम मेदिनीपुर रेन तमाम आदिवासी को अब सामाजिक को जहाँ मजी बाबा के सुर आतो टोला जहाँ को मेना सामान के एकत्रित दाड़ी मिटांग जामा दाड़ी नाम तलाते जो बनाव अच्छा नोआ मुठन दो माने ओका पाहटा से ना बैसव कना ओंडे निये बैसव रेना तो हुयो कना लिंदो एक्चुअली अली राजनीतिक हर कना तृणमूल कांग्रेस में जनक जहाँ को लिया
তৃণমূল আদিবাসী শাখা পাউডারসেটি প্রেসিডেন্ট ᱵᱤᱨᱩ ᱠᱟᱱᱟᱞᱤᱧ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱵᱮᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱤᱪᱪᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱟ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱯᱳᱨᱴ ᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ চন্দ্রকোনা রোড বা নিয়ে ব্লক রেন বা নিয়ে পাশাপাশি যা ব্লক রেন আবো আদিবাসী কো বসবাসেগা বা মেনা কোন উনকুয়াᱜ প্রত্যেকের ইচ্ছে মেটাম তাহা কানা এবং উনকুয়াᱜ দোদেলা দাঁড়িতে এবং প্রশাসনা দাঁড়িতে নিয়ে জায়গাতে এবং সাথে সমাধান করা এবং নিয়ে রেনা মেটাম দিন ধার্য হয়েও কানা নিয়ে এখন কামি চালাক কান গিয়ে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেহেতু সুতঙ্গল তাপমাত্রা বেশি গিয়ে সেই জন্য আলে ধীরে ধীরে নিয়ে কামি হরলে কমপ্লিটা আগামী 15 থেকে 20 তারিখ মধ্যে রেখে এবং এটা দিনে ধার্য লিখিত কানা যে 15 থেকে 20 তারিখ মধ্যে রেখে নিয়ে উদ্বোধনা নিকেলা চিন্তা ধারে अच्छा इन बेगर रोड चंद्रकोना नौका दुख बाटा हुलगिरी मुठन बैठना और कि कुटुंब चिंता भावना और मेना अदिगान के चिंता भावना मेना अब मेटा मेटा मन कमी हरा मन साबा का मेटा मेटा मन सेक्टी सभा दाड़े खानी धीरे धीरे और अन्य जगह नेल हुई करना पोजिशन को कमी हरा मन साबा ताहे तहन नवा दहम मेने आम राजनीतिक कमी हो तो हुई कते हो जे जहां जहां मुठन बैठना नवा तो शुधु राजनीतिक हो कमी हो सुमुंग दो बांगा नवा जतो मोह जतो मोह लागे कारण साना मोह लागे कारण तेई तो व्यक्तिगत दिन सान्ता बड़ा के गिद्रा होई कते तेई मने खान जे व्यक्तिगत तो असंभव ব্যাপার राजनीति हो दाड़िया किंतु इन कुटुम तो तहना से आतो टोला रे मिटांग माजी बाबा छट्टा बंदी रखाबे एकना निया होदला दाड़ी तेगे जामा दादा बाबा मिटांग तहन के साथ साथ अब माजी बाबा को आतो मिटांग कमी हरा हान के सर ओना जगह को तेई रखाबे एकना राजनीति जगह रही माने अब राजनीति जगह रही जाना मिटांग उद्देश्य तबन बा राजनीति बाखा अब गवर्नमेंट सरकार बाबत ना संविधान आइदर बाबत राजनीति तलाते तहना दरकार पड़े चेदा मन हुई पे नोड़े के तिलका माछी मुठन तो बैठो हमारे मोरेना मिटांग दुख तहां कारण अब विशेष कर आज हुई 45 बछर लहा खन अब इच्छा तहां जगह सिद्धू काली हो चांद भैरव हो बिरसा मुंडा हो बाबा तिलका माछी आगे हो इनका मेटा मुठन बैसरना कमी चिंता भावना कोनो कारणवश बांग सोचे कना तेई ओंकान अब सुजोग सुविधा को नाम कदा गवर्नमेंट सरकार तलाते तेई ओना के ट्रेनिंग बैसरना अब कमी बन साबा अच्छा अब जाति हर अब जाति पैसे हर रस्क को बुझे एट जाति पैसे हर चेक कम मेना अदो अकय को चेक को मेनदा ओना बाना कच्चा तो बांग कना कारण नडे जेतु मेटा मुठन बैसे कना निजे कना मेटा भारतीय रे मेटा जहाँ को फ्रीडम कना इंडियन फ्रीडम फाइटर कना এবং 1755 সালে अब तमाम भारतवर्ष आदिवासी जो आदिवासी बांग तो तमाम जातिर हर जो अत्याचार कांडे इंग्रेज बिरुद्ध उन समय घर उठा लेखा अब सरकार बाबा तिलका माछी आगे प्रतिबादा है से स्वाधीनता संग्राम प्रथम डाहार ताई नाना रकम स्वाधीनता संग्रामी मेना किंतु एखान बाबा तिलका माछी जैसा संग्रामी ऐतिहासिक इतिहास हयतो बाको नामदा बांग नाम गाते अड़ी समय प्रश्न मुझे को जुरू जे नी अकय अकय बांग तो ओना ले इतिहास कथा को अब उनको ले दाड़ा को जाति को उनको अवश्य को बांग इतिहास मेना नागाम बहुत मारांग इतिहास जहाँ दो जहाँ को नेताजी सुभाष चंद्र के शुरू कर खुदीराम के विनय बादल के शुरू कर नुकू जहाँ मेना को नुकू को जहाँ नागाम मेना जे आदिवासी को ये अवश्य रस्क जे मतलब राजयारी कमी हरा चलता जन जोर कमी हरा माने आबोरिन मंत्री बीरभा हांसदा और अब माने जहाँ दो विधायक देवनाथ हांसदा नुकना गाड़ी चेतान मित हबिन आक्रमण को एहब केदा से तो उनकी गाड़ी को भांगचुर किया नवा इदि आमके लई दबोना देखो नेड़े दो मिट्टन जिनिस हेज कना राजनीति तेज अब सारा पश्चिम बांगला रे तेज अब आदिवासी गान अड़ीगान को परिवर्तन तेज 2011 साल खन तेज आदिवासी जहाँ परिवर्तन तेज तृणमूल कांग्रेस जहाँ सरकार चलाना पश्चिम बांगला तेज 11 बछर उन्नयन जोगार तलाते तेज अब तेज आकार कोनो स्टेट रे तेज आदिवासी को शांति श्रृंखला जल जंगल अधिकार और सुरक्षित भाव ताहा लगी कोनो उन्नयन स्टेट रे किंतु निको बाबा साथे करे नेड़े जहाँ को तेज को अत्याचार के नुको कठोर को नुको सुजोग दरकार कारण नुको जहाँ को तेज को विरोध कदा नुको एक्चुअली नुको तो कोनो सठिक दिशा बा सठिक डाहार दो बनुआ कारण जहाँ को उनका कदा ये दो राजनैतिक बड़ा कविता को एवं तेज नेता राजनैतिक तलाते अब सानतार डिवाइडर लगी नाना रकम भाव पॉलिसी भाव हर को तेज को चढ़ा और मिट्टी कथा मेन तबन में जहाँ जे नित बांग आदिवासी बांग उनको हर को आदिवासी लगे नवा इदी कते आम राजनीति हो हुई आम चेक नहीं तब कारण तेम ये तो खूब बड़ी जिनिस माने इनहर निये कोनो राजनैतिक दल इंधन को जोगाव जे बांग आपे आदिवासी ये लहाते अब को तहां उन समय को तहां क्षत्रिय ना को उन समय को तहां को एससी ना को जखन जहाँ को मन तखन को खोज कर किंतु निये तलाते किंतु आप व्यक्तिगत चिंता भावना बांग बड़ बड़ राजनीतिक भाव मेना एवं इंडिया भारतीय जनता पार्टी उनको दायित्व उनको इंधन को कमा को जे निकल लेकिन आदिया मिटांग सानताल मिटांग गोष्ठी माने जाते जाति गोष्ठी मिटांग दांगा मिटांग बनाव हुआ ये कमी हरा मिटांग दल मेना
ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡেᱯি ᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱟᱭগায় ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱚᱡᱷᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱮ ᱠᱳᱱᱳ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱯᱚᱨᱮᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛু ভারতীয় সংবিধান রে বাই সিলেক্ট দাঁড়িয়ে কারণ তেজ আদিবাসী করতে আবো ধরম কোডকে আবো সঠিক ভাবতে পাবন জাম তাতে আকো আকো লেদা যে বানতে আলাদা আদিবাসী চিকাতে গানো নিয়ে যাহাই কো লেদা পুরো ভুল এবং কেন পরচালিত ভাবতে কো চালাক কানা এবং রাজনৈতিক এক দাঁড়িয়ে নিয়ে যাবো গᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱡ ᱜᱮ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ সমীর ᱟᱨ ᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱯᱚᱫ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱨᱟᱡᱽᱱᱤᱛᱤ ᱨᱮ রাজনীতি এখন বর্তমানে হয়ে কেনা 2003 নম্বর ব্লক প্রেসিডেন্ট আর পশ্চিম মেদিনীপুর মাঝে মাঝে আলিয়া তো টোটালি এখানে অর্গানাইজ রে ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱱᱴᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱨᱚ ᱥᱟᱠᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱠᱟᱹᱯᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱛᱤᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ 1-1.5 ᱢᱟᱥ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱥᱩᱨᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱠᱚ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱵᱷᱟᱵᱽᱵᱚ ᱢᱳᱴᱟᱢᱩᱴᱤ ᱡᱩᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ 20 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱪᱮᱫ ᱫᱤᱥ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱨᱚᱰ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱠᱳᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱠᱳᱱᱟ ᱨᱳᱰ ᱫᱚ ᱮᱢᱱᱤ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱱᱥᱤᱴᱤভ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚᱠᱳᱱᱟ ᱨᱳᱰ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱩᱫᱷᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱵᱚᱥᱚᱵᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱩᱥᱞᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱥᱮ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱯ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱢᱩᱨᱛᱤ ᱥᱮ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱱᱛᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱯᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱯᱮ ᱥᱟᱵ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱮᱵᱚᱝ ঐতিহাসিক ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱷᱩᱫᱤᱨᱟᱢ ᱵᱚᱥᱩ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱦᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱟᱫᱷᱤᱱᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱨᱟᱢ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱡᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱛᱤᱞᱠᱟᱹ ᱵᱟᱵᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱩᱴᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱥᱮᱞ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣ आदिवासी सेल पाटा अच्छा और मिट्टी कथा ताले नोई कुलमी एसटी सेल पाटा जखन बेसी कोना एसटी सेल माने तो आदिवासी को कथा बुझे कना ताले नो जे कुर्मी को नितो को जनरल माने आदिवासी लहित को जनरल को कास्ट को हला तार को ओबीसी ने को तबे तो आदिवासी एसटी लहित को नोआ दिके आम केम नहीं तो नोआ दो टोटल इच्छा खुशी जहाना ले लेखान तो बांग हुआ नोआ दो मिटेन संवैधानिक व्यापार कना संविधान रे नोंकाना प्रस्ताव से नोंकाना ये कार्य को चला लंकन जन माने संविधान व्यापार का संविधान नुकु नितो ñelok kana घागोर घेरा nyutum te okoy हम bako bagi ko joto नेता मंत्री को घेरा को और आबोर मंत्री को चेतार हम हमला हुई नोई के चम दिया टोटल मंत्री को चेतार रे जहां विवाह चेतार हुईना ओना दो प्रथमत उनी दो अबो सान्ताड़ कुड़ी हपन काना तिलो हपन कान ताबोना और अब सान्ताड़ जति दो तिलो हपन बन सम्मान को ओना दिगते और राजनीति छाड़ा उनिया मेटा आलादा उपरुम मेना तेनी दो सान्ताड़ी मेटन नाम करा शिल्पी कान ताबोना ताले एसटी सेल पाटा को कुर्मी को नो आदिवासी से एसटी हुई लगे नो आंदोलन तो विरोधी दा से ताते मतलब माना बता ताते जेहेतु नौकान मेटन जनप्रिय शिल्पी से तिरले हपन चेतारे नौकान एटाक से नौकान ये हिजु कना आलादा टोटल ले विरोधी ता नौका आमा नितुम इन्या नितुम तो स्नेहासी सिंह के पद रे मेना दम नाम इन तो सोहेल ঝাড়গ্রামের সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের চাঙড় ভেঙে পড়ল। ঘটনাকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। গত বছরই শিক্ষক দিবসের দিন জিতুশোলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ক্যাম্পাসের উদ্বোধন হয়েছে এবং সেটির ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ীভাবে কাজ চলছিল ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজের মহিলা শাখায়। সেখান থেকে তড়িঘড়ি কাজ শেষ করে পূর্ত দপ্তর। জানা যায় পুরোপুরি কাজ শেষ হওয়ার আগেই উদ্বোধন হয় এই নবনির্মিত ক্যাম্পাসটির। শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একতলায় সি ইউংসের সাংবাদিকতা বিভাগ ও মিউজিক বিভাগের শ্রেণীকক্ষের সামনের ঢালাই থেকে খসে পড়ল চাঙড়। যদিও ঘটনার পরই বদল করা হয় মিউজিক বিভাগের শ্রেণীকক্ষটি। এমনিতেই নবনির্মিত ক্যাম্পাস তার ওপরে এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকালই মেয়াদ শেষ হয় উপাচার্যের। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রশান্ত কুমার পণ্ডিত জানিয়েছেন বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে জানানো হয়েছে। ওই জায়গায় আপাততভাবে যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে। ওই সময়ে ওই জায়গায় কোনো পড়ুয়া না থাকায় কোনো হতাহত হয়নি, তবে বিপদ ঘটতে পারত বেশ বড়সড়ই। যদিও ঘটনায় কাটমানির অভিযোগ তোলা হচ্ছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপির পক্ষ থেকে। সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় 1 বছর হয়েছে নির্মাণ, বিল্ডিং ছাদ ভেঙে পড়েছে, কি বলবেন? দেখুন, এখানে বলার কিছু নেই। আমরা দেখছি শুধুমাত্র যে আমাদের ঝাড়গ্রাম জেলার সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় এটাই নয়, বিভিন্ন প্রান্তে আমরা দেখছি, বিভিন্ন আমাদের জেলায় আমরা দেখছি। আমাদের কিছুদিন আগে
ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হসপিটালেরও ছাদ ভেঙে পড়ে গেছিল। তো এটা কোনো মানে মানে কি বলবো, এটাই মানে বলার কিছু ভাষা নেই আমাদের। মানে যেভাবে রাজ্যের তৃণমূল সরকার যেভাবে দুর্নীতি করছে তার একটা নিদর্শন এটা। দুর্নীতি বলতে আমরা শুধু যে দেখছি আমরা এই যে আজকে পেট কেলেঙ্কারি দুর্নীতি, বালি চুরি, কয়লা চুরি এসব নয়। দুর্নীতি লুকিয়ে আছে আমাদের এই রাজ্যটা রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যেখানেই নির্ণীয়মান কিছু নতুন প্রজেক্ট হয়েছে সেখানেই দুর্নীতি হয়েছে। রাস্তায় দুর্নীতি হয়েছে, আজকে দেখবেন 100 দিনের কাজে দুর্নীতি হয়েছে, আজকে দেখবেন মাটির সংস্কারে দুর্নীতি হয়েছে, আজকে দেখবেন যখন যেখানে মাটির সংস্কার চলছে সেখানে বলছে যে কি হয়েছে না গাছ কোথায়, না গাছ বলছে হাতিতে ভেঙে দিয়েছে। তো এই সব দুর্নীতিগুলো চলছে। আর সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয় এই 1 বছর আগেই আমরা দেখেছি যে 1 বছর আগে শিক্ষক দিবসের দিন নতুন করে উদযাপন হয়েছিল এবং আজ 1 বছরের মধ্যে তার মিউজিক ডিপার্টমেন্টের উপরে চালা ভেঙে পড়ে গেছে। সত্যি এটা লজ্জার ব্যাপার যে কিভাবে করাপশন চলছে, একটা জলজান্ত উদাহরণ। বহু গ্রামের ছেলে এই সাধু রামচাঁদ মুর্মু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করতে আসেন, ওনারা দেখছেন। আর সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, তাই গ্রামে এদেরকে উত্তর বুঝিয়ে দেবে গ্রামের ছেলেমেয়েরা, যারা আমাদের ছাত্র যুব, তারা এদেরকে উত্তর দিয়ে দেবে যে এই কারাপশন, এই যে দুর্নীতিবাদ সরকারটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। সেই মানসিকতা নিয়েই এরা পঞ্চায়েত ভোটে এবারে ব্যালট বাক্সে বুঝিয়ে দেবে এর উত্তর। আর কিছু বলার নেই। ঝাড়গ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এরকম অনেক সমস্যা আছে, প্রত্যেকটা সমস্যায় কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সাথে জড়িত। ইউনিভার্সিটির বয়স 2 বছর, কর্তৃপক্ষ এটা করছি সেটা করছি বলে কোনো কিছুই করে না, কোনো দিকে ধ্যান জ্ঞান নেই। ইউনিভার্সিটির নবগঠিত যে ছেলেদের হোস্টেল হয়েছে সেই হোস্টেল থেকে ছেলেমেয়েরা ছুটে ছুটে পালাচ্ছে, তার মান এতটাই নগণ্য। ইউনিভার্সিটির এখনো পর্যন্ত বাস পায়নি, ছেলে মেয়েদের পরীক্ষার সময় যাতায়াতে যে কি প্রবল জঞ্ঝা হয়। ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা বাসের ছাদে করে আসতে বাধ্য হয় পরীক্ষা চলাকালীন। দোষ কার? কর্তৃপক্ষর। ছেলেরা বারবার জানিয়েছে মেয়েদের জন্য এখনও ন্যাপকিন ভ্যান্ডিং মেশিন নেই, যেগুলো ফার্স্ট প্রায়োরিটি, সেগুলো কোনো দিনও ইউনিভার্সিটি মেনে নেয় না। করছি, করব, করতে চাই এই সমস্ত বলে রেখে দিচ্ছে। এরকম যদি খুব বেশি দিন চলতে থাকে তাহলে কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের যে প্রকল্প, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে স্বপ্ন নিয়ে প্রজেক্টগুলোকে তৈরি করে, এতে কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা জল ঢেলে দিচ্ছে। নবনির্বাচিত ইউনিভার্সিটি নতুন ক্যাম্পাসে এখনো পর্যন্ত 1 বছর ক্লাস হয়নি, কি করে চাঙড় খসে যেতে পারে? কেন পড়বে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেইটা। এইরূপ বেসিক নিডস ইউনিভার্সিটি পূরণ করছে না ছেলে মেয়েদের জন্য, শুধু মৌখিকভাবে বলে যাচ্ছে এটা করছি সেটা করছি, ক্লাস করার পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অফিসারদের প্রত্যেকের ঘরে এসি, কম্পিউটার, সে জায়গায় কোনো অভাব নেই, শুধু অভাবটা ছাত্রদের বেলা। বারবার স্টুডেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভরা বলেছে, বারবার ছাত্ররা বলেছে, কোনো ধ্যান জ্ঞান কিচ্ছু নেই ঝাড়গ্রাম ইউনিভার্সিটির। এরা ছাত্রদের জীবন নিয়ে খেলছে। ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱨᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।